जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। गाइस कैसे हो? होप करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आपका मैं फिर से एक और न्यू ट्रेनिंग स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आ चुका है और आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। प्रीव्यू तो आपने देखा होगा, सो प्लीज यार लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले। তো ভাইরাল স্ট্যাটাস ভিডিও এডিটিং টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে এলাম। প্রিভিউতে যে আপনি ভিডিওটা দেখলেন এই টাইপের ভিডিওগুলো এখন ট্রেন্ডিং এ রয়েছে। ভিডিওটা কন্টিনিউ লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। এই ভিডিওটা এডিটিং করার ক্ষেত্রে আমরা এলাইট মোশন অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করব। Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.